ছাড়া জান্নাত পাবে না প্রিয় নবীকে ভুলে যেও না সুবহানাল্লাহ নবী ছাড়া জান্নাত পাবে না প্রিয় নবীকে ভুলে যেও না প্রিয় নবীকে ভুলে যেও না আল্লাহ তাআলা বলেন কোরআনে যা আছে আসমান জমিনে আল্লাহ তাআলা বলেন কোরআনে যা আছে আসমান জমিনে সব কিছু তোমার অধীনে প্রিয় নবীকে ভুলে যেও না সব কিছু তোমার অধীনে প্রিয় নবীকে ভুলে যেও না अगर कोई माँ कोई महिला जिसके पेट में बच्चा हो और उनका पति उनका शौहर इंतकाल कर जाए तो माँ टेंशन में होती है कि मेरे बच्चे यतीम हो गए हुजूर के वालिद हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया नबी मुस्तफ़ा माँ के शिकम में आमना को टेंशन है फिक्र है आमना के ससुर हुजूर के दादा अब्दुल मुत्तलिब क्या कहते हैं বাংলা কবি কি বলছে একটু জোরে করে সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ নবী ছাড়া জান্নাত পাবে না প্রিয় নবীকে ভুলে যেও না প্রিয় নবীকে ভুলে যেও না বাবা বলেন গো আমেনা আমি থাকতে চিন্তা করো না বাবা বলেন ওগো আমেনা আমি থাকতে চিন্তা করো না যিনি আছে তোমার গর্ভতে যিনি আছে তোমার গর্ভতে সারা বিশ্ব তুলনা হবে না সুবহানাল্লাহ আল্লাহু আকবার ইয়া রাসূলুল্লাহ জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ আল্লাহু আকবার যিনি আছেন তোমার গর্ভতে সারা বিশ্ব তুলনা হবে না और एक बहुत प्यारा बंद जरा जोर से कहिए सुभान अल्लाह সুবহান আল্লাহ नबी ছিলেন মায়ের পেটে বাবা গেল নবে বসাতে নবী ছিলেন মায়ের পেটে বাবা গেল নবে বসাতে আসার পথে ফিরে এলো না স্বামী হারা হলো মা আমেনা আসার পথে ফিরে এলো না স্বামী হারা হলো মা আমেনা নবী ছাড়া জান্নাত পাবে না প্রিয় নবীকে ভুলে যেও না शेर आखिरी
आखिरी छंद একটু জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ হাতটা তুলে বলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া রাসূলুল্লাহ নবে ছাড়া জান্নাত পাবে না প্রিয় নবে কে ভুলে যেও না নবী এলো দুনিয়াতে चार झनारी एलन खिदमते नबी एलो दुनियाते चार झनारी एलन खिदमते नारी गोला एत सुंदरी तारा प्रिय नबीजिर दीवाना नारी गोला एत सुंदरी तारा प्रिय नबीजिर दीवाना नबी छाड़ा जन्नत पावे ना प्रिय नबी के भूले जेओ ना एक मनक़बत का शेर यानी जो वली की शान में पढ़ने पड़ता है आला हज़रत के नाम पे कहिए सुभान अल्लाह बैराली ते अहमद रज़ा किताब लेके ने बोझार बोझा बैराली ते अहमद रज़ा किताब लेके ने बोझा किताब पढ़े सारा दुनिया होए गेल नबीजिर दीवाना किताब पढ़े सारा दुनिया होए गेल नबीजिर दीवाना